अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैप टू अमेज़न। आज मैं आपको गार्डन के लिए सीमेंट से चिकन बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ये प्लास्टिक की बॉटल, यानी हम बॉटल से बनाएंगे। 1.5 लीटर की बॉटल मैंने ली है और इसमें जो है मैंने नीचे का पार्ट अलहदा कर दिया। आपको सामने साफ नज़र आ रहा होगा कि मैं कहाँ से कटिंग कर रही हूँ। तो वीडियो की हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तभी आप मेरे जैसा रिज़ल्ट पा सकते हैं, तभी आप बना सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बनने के बाद आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगी। क्योंकि जिन लोगों के घर में गार्डन है या जहाँ पे आपने गमले रखे हैं, प्लांट्स रखे हैं, तो अगर हम उधर भी थोड़ा सा डिकोर करते हैं उन चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है हमारी। बाज़ दफ़ा हमारे सहन में होते हैं इस तरह से गमले, तो एंट्रेंस पे बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ जगह हमारे गार्डन्स बने होते हैं, किसी की हम छतों पे होता है इस तरह से जहाँ गमले रखे होते हैं, तो आपने वहाँ पे रखना है। ये देखिए मैंने जो है एक फैब्रिक लिया है, लॉन का कपड़ा लिया है और इसको मैंने सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्लू के मिक्सचर में डिप कर लिया। ये लिक्विड थोड़ा पतला रखा है, आपके सामने ही आपको लिख रहा होगा कि हमने कपड़ा जब डिप किया तो अच्छी तरीके से डिप हो गया, तो ये इतना लिक्विड है। आपको इसका टेक्सचर नज़र आ ही रहा होगा कि कितना पतला मैंने रखा है। अभी यूँ रखा है ताकि मुझे कपड़ा गीला सही से मिल सके सीमेंट के पानी का। तो मैंने इस तरीके से इसको ऊपर से भी लगा दिया था हाथ की मदद से। जब ये स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम मिक्सचर को थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। इस मिक्सचर में हम डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाइट सीमेंट और ग्लू। तीनों का रेशो आप इक्वल रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ग्लू अगर आपका थोड़ा कम भी हो तो चलेगा। ठीक है, दोनों का रेशो अपने बराबर रखना। आप खाली सीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं करना चाहते। अब आपको दिख रहा होगा मेरा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, जिसको मैं ब्रश की मदद से इस पर लेप कर रही हूँ। आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ब्रश नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप घर की चीज़ों से ही इसको कर सकते हैं। बस अच्छी तरीके से आपने इसको लगाना है और फिनिशिंग देनी है, ताकि जो आपका कपड़ा है वो अच्छे तरीके से सीमेंट के मिक्सचर्स के साथ जो है पूरा कवर हो जाए। कहीं से भी आपका फैब्रिक नज़र नहीं आना चाहिए। आपने इतने कोट करने, आप एक कोट ड्राई होता है तो दूसरा कोट दोबारा भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी ड्राई होता है, तो आपने मिक्सचर इतना ही बनाना है कि आप उस वक्त यूज़ कर लें। फिर उसके बाद आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा में सूख जाता है। अच्छी तरीके से मैंने इसको जो है फिनिशिंग दे दी थी पूरी प्रॉपर तरीके से। जब तक आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ज़ाहिर से मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने एयर ड्राई क्ले ली थी, मेरे पास मोल्डेड क्ले नहीं थी। मैं उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो चीज़ें आम लोगों के पास हो। तो मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उसी का इस्तेमाल किया। ये देखें, इससे मैंने इसका ऊपर बॉल सी बना के और उस मिक्सचर में डिप करके लगाई है, क्योंकि मैं इससे इसका फेस बनाऊंगी। फिर दोबारा से मैंने जो है एयर ड्राई क्ले ली है, जिससे मैं अब इसकी जो है क्रॉन बनाऊंगी। क्रॉन बनाने के लिए आपने ट्रायंगल का शेप देना होगा क्ले को। आप 3 ट्रायंगल बना के इसका ऊपर से क्रॉन बना सकते हैं और इसको ग्लू की जो मिक्सचर है इसमें डिप करके ऊपर चिपका सकते हैं। मेरी एयर ड्राई क्ले थोड़ी सी जो है ड्राई हो गई थी, जो कि बहुत मुश्किल से लग रही थी, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कर ही लिया फाइनली और इसको लगा दिया। थोड़ा सा स्टेप में मुश्किलात मुझे पेश आई हैं क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अपने घर की तमाम चीज़ें डिकोर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस को गार्डन सीरीज़ भी देती हूँ ताकि वो गार्डन को अपने डिकोर कर सकें इन चीज़ों से। तो इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सस्ता आता है, तो उससे आप बना सकते हैं। आप एक थैली लेंगे, उसी से ही काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा, ये जो मैंने आइस के बॉल्स बनाए हैं ना, ये भी मैंने एयर ड्राई क्ले से ही बनाए, लेकिन मैंने इसको डिप कर लिया था उसी मिक्सचर में। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने जो है क्ले से नहीं बनाया, जबकि क्ले से ही बनाया। तो ये पफ़ी आइस होती हैं, तो ये मैंने एक बाउल, दोनों बॉलें बना के लगा दी थी। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी बॉल्स भी लगाई थी, आँखों की जो मेन इसका सर्कल होता है ना, वो बनाया। तो वो पार्ट आई थिंक सो मिस हो चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा आगे, वो मैंने लगाया है। तो आपने साथ ही लगा देना। मैंने जो बाद में लगाया था तो वो शूट नहीं हो सका, तो आपने इसी के साथ लगा देना है छोटी सी बॉल्स जो है आँखों की। और उसके बाद जो है हम इसकी चोंच बनाएंगे। चोंच के लिए भी हम एयर ड्राई क्ले का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी फिर नीचे का जो इसका पार्ट होता है वो भी हम इसी से करेंगे, और उसके जो पंजे होते हैं वो भी हम क्ले से ही बनाएंगे। वीडियो में हर स्टेप क्लियर है, तो इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, मेरी बातों को सुनते रहिएगा। लेकिन इतनी लंबी वीडियो तो क्या करूँ, मुझे अपना वॉइस ओवर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने कभी ये चीज़ें बनाई ही नहीं है, तो उनके लिए वॉइस ओवर देना ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें समझ आ सके कि आपने कैसे स्टेप फॉलो करना है। अच्छा, बाज़ लोग सिर्फ देख के ही समझ जाते हैं, पिक्चर से भी समझ जाते हैं कि उन्हें कैसे स्टेप फॉलो करना है, और बाज़ को जो है वीडियो से समझ नहीं आता अगर आप वॉइस ओवर ना दो। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर इसलिए देती हूँ कि आपको समझ आ सके। अब आप मेरी वॉइस ओवर को बर्दाश्त करें और जो है वीडियो को पूरा देखें।
اور سمجھ سکیں. جو اسٹیپ آپ کو کلیئر نہ ہو آپ وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو کمنٹس میں رپلائی ضرور کرتی ہوں. میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں ہر کمنٹ کا رپلائی کر سکوں. اور پلیز میری ایفرٹ کے لیے آپ لوگ بتائیے گا کہ میں نے کیسا بنایا. میں نے بھی فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کیا, ہو سکتا ہے میری بھی فنیشنگ میں کمی آئی ہو کیونکہ میں بھی فرسٹ ٹائم ہی بنا رہی ہوں, میں بھی آپ ہی لوگوں کو جیسی. اچھا, جو اس کی میں نے پر بنائے تھے نا, وہ میں نے جو ڈور نیٹ ہوتی ہے نا ماسکیٹو والی, میں نے اس سے بنائے تھے. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے دوبارہ سے فیبرک لگا لیں. اور اس سے جو پر بنانے والے جو آپ کا اسٹیپ ہے نا, اس میں آپ نے تھوڑا سا مکسچر کو گاڑھا کر دینا ہے, کیونکہ تبھی آپ اس کے جو پر ہے نا ان کو انہینس کر سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے کیا. اور باقی پانی سے اینڈ میں آپ نے فنیشنگ ضرور دینی ہے. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس وقت فائن آرٹ والا کام کریں گے. فائن آرٹ کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں یہ والا سارا کام ہے جو ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں. جبکہ میں فائن آرٹ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے ان سب چیزوں کا بہت شوق ہے. مجھے شوق بھی تھا کسی وقت میں, جب میں میٹرک کیا تھا میں نے, تو مجھے بڑا شوق تھا میں فائن آرٹ کی اسٹوڈنٹ بنوں. لیکن ایک طرف میرا شوق پری میڈیکل کا بھی تھا, تو میرے لیے بہت مشکل تھا چوز کرنا کہ میں کون سے اس میں جاؤں, سبجیکٹ کو لوں. لیکن پھر میں نے پری میڈیکل پڑھا, اور یہ جو شوق دیکھے اب میں پورا کر ہی رہی ہوں, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تو کرافٹ ہے, کرافٹ آپ کسی بھی ایج میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جبکہ مجھے کرافٹ کا شروع سے شوق ہے. جب میں فری بیٹھی ہوتی ہوں تو میں یہی سب کام کر رہی ہوتی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے ان چھوٹے چھوٹے کرافٹ میں. ہر چیز دیکھیں بازار سے مل جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی انسان اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے کرافٹ کا بھی کام کرتا ہے. کبھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی, لیکن بس آپ مصروف کرنے کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر کے ڈیکور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں, لیکن جو چیز آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. جو چیز آپ اپنے مائنڈ سے بناتے ہیں اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اچھا, یہ چیزیں صرف کرافٹر ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک کرافٹر کی چیز کو عام بندہ آ کے آپ کو یہ بول دے گا کہ یہ چیز تو مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہے. مل تو دیکھیں سب کچھ جاتا ہے مارکیٹ میں, لیکن وہ خلوص, وہ محبت, وہ پیار نہیں ملے گا جو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. یہ چیز بہت کم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, اور یہ لوگ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. تو اسی لیے میں بھی جب فری ہوتی ہوں تو میں اپنی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اور بناتی ہوں. اچھا, پہلے میں ویڈیو شوٹ نہیں کرتی تھی, میں بناتی ضرور تھی چیزیں, لیکن جب سے میں نے چینل بنایا تو پراپر مجھے کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے بھی میں کام کرتی ہوں. پہلے بھی میں کرتی تھی بٹ میں ویڈیوز نہیں بناتی تھی. بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن کی میں نے کبھی ویڈیوز نہیں بنائی, ان کو صرف میں نے پکچرز کبھی کھینچ کے رکھ لی, اور پکچر بھی وہ میری ڈیلیٹ ہو جاتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. تو خیر, پھر میں نے جب چینل شروع کیا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی آڈینس کو پوری ویڈیو پرووائڈ کروں, اور کنٹینٹ جو ہے اپنا پراپر ایسا بناؤں جو لوگوں کے کام بھی آ سکے. ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں گارڈن سیریز پہ کام کروں گی. اچھا, میں نے جو چکن کا کلر ہے وہ بلیک کیا, آپ کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ ڈمی بنا رہے ہیں, ڈیکور کے لیے بنا رہے ہیں, اوریجنل نہیں ہے. تو اس لیے میں نے تو خیر بلیک کر دیا تھا. بلیک ایسا کلر ہے کہ جو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. آپ پرپل بھی کر سکتے ہیں, یلو بھی کر سکتے ہیں, براؤن بھی کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی فائنل لک تھی, اور اتنی ساری میری باتیں سننے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. تو چینل کو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.